Inilah 5 mobil tua yang dicari para kolektor. Yang pertama yaitu berjenis NPNP, warna hijau, bermesin Suzuki, tipe Jimmy, isi silinder 800 cm3, bahan bakar bensin. Bakar bensin. Yang kedua berjenis NPNP sedan, warna kuning, bermerek Volkswagen, tipe Neobeetle 2.0T. Isi silinder 2000 cm3, bahan bakar bensin. Yang ketiga Geely berjenis Volkswagen, berwarna biru, jenis sedan, tipe kodok, bersilinder 1500 cm3, berbahan bakar bensin, dibuat pada TH 1974. Yang keempat Geely berjenis pickup, warna krem tua, bermerek Hammer, tipe M72T, bersilinder 150 cm3, berbahan bakar bensin. Yang kelima Geely berjenis mini cap, warna hijau, bermerek Mitsubishi, tipe L100, ini bersilinder 500 cm3, berbahan bakar bensin, dibuat pada TH 1981.